अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर ऑफियत से अपने घरों में होंगे। यार आज का जो व्लॉग है वो कोई इंटरटेनमेंट व्लॉग नहीं है, या फिर आज का कोई व्लॉग ऐसा नहीं है कि आपको मैं कोई जिम को दिखा रहा हूँ, या कोई आपको मैं अपना कोई काम करके दिखा रहा हूँ, या आपको मैं अपनी कोई डेली रूटीन दिखा रहा हूँ। ये सबसे हटके और सबसे डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है जैसा कि हम मुसलमान हैं और हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि कुछ इस्लामी बातें अपने भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि उनको इससे नॉलेज हासिल हो और वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। यार आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई सीरियस टॉपिक है, और आज का जो टॉपिक है वो है सूरह अल कहफ। जी हाँ फ्रेंड, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सूरह अल कहफ। कुरान मजीद की ऐसी सूरत है जिसके अंदर तकरीबन 110 आयात है, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने चार ऐसे वाक़यात की तरफ इशारा किया है जिसका हम में से बहुत से कम लोगों को पता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जो चार वाक़यात क्या हो थोड़ा आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो सूरह थी आप सल्लल्लाहु ने जब मक्का फ़तह कर लिया था तो उसके बाद ये मक्का में जो है नाज़िल हुई थी सूरत। अब जो इस सूरत के अंदर जो वाक़या है पहला, वो वाक़या है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का। जी फ्रेंड, आपको जैसे कि पता होगा कि शैतान हमारा अज़ली दुश्मन है और वो ता क़यामत तक हमारा दुश्मन ही रहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ए मोमिनो, अपने रब की इबादत करो, और एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। जी हाँ फ्रेंड, अब नमाज को कायम करने का तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। अल्लाह ताला ने नमाज को कायम करने का हुक्म दिया। हम क्या करें कि हम आज नमाज नहीं पढ़ते, आज हम नमाज से दूर हो चुके हैं। अब इस सूरत को आपको मैं एक ऐसे पहलू के ज़रिए समझाऊँगा कि आपको समझ भी लग जाएगी। आपको अगर इरसाल सवाब चाहिए इससे, तो आपने इस वीडियो को आगे शेयर करना है ताकि उनको भी इससे नॉलेज मिल सके। तो यार ये सूरह अल कहफ तकरीबन जो है 110 आयात पर मुश्तमिल है। इसके अंदर आपको मैं कई वाक़यात हैं, इसमें से 3 अहम वाक़यात हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब वो 3 वाक़यात कौन से हैं? वो 3 वाक़यात में से पहला जो वाक़या है वो ये है कि हज़रत शैतान और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। अब जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, यार आपको पता है कि हमारे पहले नबी हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में जब कोई भी इंसान नहीं था तो हज़रत आदम और उनकी बीवी को पैदा फरमाया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी उनसे हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हमारे पास जो शैतान था उसने क्या किया कि उनको बरगलाया कि आप लोग इस एक फल का जिक्र आया है कुरान मजीद में, तो आपने फल खाना है, इससे आप हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। तो वो एक वाक़या है, लेकिन उसकी मैं तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। मैं आपको शॉर्ट टर्म में रख देता हूँ। तो उस टाइम आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि उसको शैतान के जो वसवसा था उसके अंदर वो आ गए और उन्होंने वो फल खा लिया। अब अल्लाह ताला को तो ये चीज़ नापसंद थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको मना किया था कि आपने कुछ भी करना है लेकिन इस फल को नहीं खाना आपने, ठीक है। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस फल को खा लिया। शैतान ने अल्लाह ताला से एक ही बात कही थी कि मैं आपके जो मोमिन लोग होंगे, जो आपकी बात करने वाले होंगे, उनको हमेशा बरगलाता रहूँगा। और ये जो बात है ये बहुत ही ज़्यादा एक हैरानकुन बात है कि एक ऐसा फरिश्ता जो अल्लाह की इबादत में हर टाइम मसरूफ़ रहता, हर टाइम जो है अल्लाह ताला की इबादत करता, लेकिन एक वक्त ऐसा है कि उसने एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना कर दिया, अल्लाह की नाफरमानी की और जन्नत से निकल गया। तो इस सब वाक़या का जो ज़िक्र है वो सूरह अल कहफ में आया हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था क्या हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें बस हमारा इम्तिहान की बात की है कि ये हमारा इम्तिहान है कि हम शैतान के वसवसे में, उसके बरगलाई बातों में हमेशा कभी ना आए, क्योंकि अगर हम हमेशा के लिए तरक्की और कामयाबी चाहते हैं तो हमें शैतान के वसवसे में नहीं, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हमें आगे आना है। जी फ्रेंड्स, जो दूसरा वाक़या है वो है गार के लोग। जी हाँ फ्रेंड, वो भी सूरह अल कहफ में वाक़या आया है। तो वाक़या क्या है कि वो इस तरह से वाक़या है कि जब जहालत का दौर था और उस टाइम ईसाईयत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और लोग जो थे ना बिल्कुल जाहिलपन वाली हरकतें करते थे। कुछ ऐसी रस्म व रवाज थी जो कि नहायत ही जो है एक बुरा अमल कहलाती थी। तो उनमें ऐसे कुछ लोग थे जो ईमानदार थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी अजियत से तंग आकर उन्होंने एक गार में स्टे लिया। स्टे से मुराद यानी वो रहने लगे वहाँ पर, एक गार में चले गए। तो अल्लाह ताला ने उन पे ऐसा करम किया कि वो ऐसा सोए जब गार में जब रेस्ट की उन्होंने सोए, लेकिन जब वो उठे तो वो जब उन्होंने बाहर देखा तो सारे मुसलमान हो चुके थे लोग। जब वो वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग थे मुसलमान हो चुके थे, ईमान की दौलत से मुनव्वर हो चुके थे वो, और अल्लाह ताला ने उस ईसाईयत को ख़त्म किया। मैं इसको बहुत छोटा रख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि टाइम की किल्लत है, जिसकी वजह से मैं आप पूरा डिटेल में वाक़या नहीं बता सकता। तो मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है इसका।
کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے غارول لوگ ساتھ دیا کہ ان کو ایسے نیند سنا دیا کہ جب وہ اٹھے تو سارے لوگ ایمان کی دولت سے منور ہو چکے تھے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کیا اور ان کے ذریعے ہمارے تک پہنچا کہ ہمیں سے یہ سبق ملتا ہے کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسا بنائے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس پر کوئی نہیں ہونا چاہیے، جو جیسے ہیں ویسے ہی ہیں۔ ہاں اگر آپ کسی کے ذہن سے تنگ آئے تو صرف آپ اپنے اللہ کو یاد کرو، اللہ ہی ایسی ہستی ہے جو آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ ہی کے سامنے جھکو نہ اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے اپنے کلمہ شہادت بھی پڑھا ہوگا تو اس کے اندر یہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بالکل اللہ ایک ہی ہے یار، کسی کو ہم سب کے ساتھ نہیں ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ ایک ایسی دنیا ہے، یہ آپ سمجھ لیں ایک جال ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسا جال ہے کہ آپ لوگ کو پتہ نہیں چلے گا کب نکل جائے گی یہ دنیا، اور آپ لوگ اس دنیا کے اندر جو بالکل ہی بھول گئے ایسا بھولے ہو کہ آپ اپنی ایمان کو بچا نہیں پا رہے آپ لوگ۔ بہت سے مسلمان ہیں۔ اب میں تھوڑا سا اس کو غزہ کی طرف لے کے جاؤں گا۔ غزہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، فلسطین کے حالات جسے میں کہہ رہا ہوں، فلسطین کے حالات آپ کے سامنے، اسرائیل کیسے فلسطین پر حملہ کر رہا ہے اور ہم سب کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے بس اسٹیٹس لگا رہے ہیں، اسٹوریز لگا رہے ہیں، اور اللہ کو یاد کرنے کی بجائے، اللہ کے ساتھ سامنے ملا کر دعا مانگنے کی بجائے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ اسٹیٹس لگا رہے ہیں، اسٹوریاں لگا رہے ہیں، بائیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ بے شک بائیک آؤٹ کرنا اچھی چیز ہے، صرف ان سے غزہ نہیں بچے گا، ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا، رو کر ان کے لیے دعائیں مانگنی ہوگی تاکہ اللہ اس چیز کو قبول کرے۔ اب زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو تو میں تو تیسرے پوائنٹ پہ، تیسرا واقعہ ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات تک کی ہوئی ہے۔ یہاں پر کوہ طور کے پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے جو نبی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں کیا بیان کیا ہے۔ اس واقعے کا حضرت موسیٰ کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے انفارمیشنز کو اکٹھا کرنے کے لیے، یعنی کہ اپنا علم کو وسیع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے برگزار بندے کو ڈھونڈا جن سے وہ اور علم حاصل کر سکیں۔ ان کا اتنا ذکر تو نہیں ہے، بس اتنا نام آیا کہ ان کا نام تھا کچھ ابن تفسیر کر کے، تو اس کو الخضر بھی کہا جاتا ہے۔ تو الخضر کا ذکر ہے اس سورہ کے اندر، سورہ الکہف کے اندر۔ تو اتنا مجھے بھی ابھی اس کے بارے میں اسٹل نالج نہیں ہے، میں ابھی بھی اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں۔ جیسے میری ریسرچ مکمل ہوگی تو میں آپ کے پاس ویریفائڈ اور پروف کے ساتھ جو ہے میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اسی چیز کو۔ تب تک آپ نے ہمارے جو ہے ساتھ بنے رہنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کر سکوں۔ تو جو حضرت موسیٰ والا واقعہ ہے وہ میں آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، کیونکہ وہ تھوڑا سا لمبا واقعہ ہے، اس کی تھوڑی سی ریسرچ بھی میری باقی ہے، وہ میں آپ کو ویریفائی کر کے بالکل 100% نالج حاصل کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک آپ مجھے اجازت دیجیے۔ ٹل دین گڈ بائی اینڈ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔